ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው የምናየው እንግዲህ ፊዚክስ የዘጠነኛ ክፍል ፊዚክስ ነው። በፍሉይድ ስታቲክስ ስር ከማኖሜትር ተነስተን አንዳንድ ነገሮችን እናያለን። ስለዚህ ማኖሜትር ምንድነው ለምለው ማኖሜትር is simply used to measure the pressure of a gas supply. Let's say በዚህ gas supply ምንድነው የሚያደርገው? ይሄኛው ጋዝ ነው። then high pressure እዚህ ጋር ቢኖር ይሄን ወደ ታች ቢጋፋው ይሄን ውሃ ኮለመኑ ምንድነው የሚያደርገው? ኢንክሪዝ ያደርገዋል ማለት ነው፣ ይጨምረዋል። ስለዚህ there is a gas pressure here and water እዚህ ጋር ቢኖርኝ gas supply ቢኖር ስለዚህ ማኖሜትር ማለት like U shaped tube ነው፣ በሁለቱም በኩል ኦፕን የሆነ ማለት ነው። That means if one side of the manometer is connected to a system under pressure the liquid will move. ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዘርት ብናደርግ ፕሬሸሩን ብንገፋው ልክ ምንድነው የሚያደርገው? ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። therefore pressure of gas is P gas ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? atmospheric pressure because systemaችን open ስለሆነ there is atmospheric pressure here. P of atmosphere ስላለ is simply the sum of atmospheric pressure plus pressure due to column of liquid BC. ለዚህ ይሄ ምን ማለት እንችላለን? P of atmosphere plus H height ነው BC rho G ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የፕሬሸር ኦፍ ጋዙ ይሄ ጀነራል ፎርሙላችን ለማኖሜትር የምንጠቀመው ነው። ቀጥለን ኤግዛምፕሎችን አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን እናያለን ማለት ነው። Okay, example manometer is filled with manometer. Let's say question number 1, manometer is filled with two type of liquids. The density of liquid is, let's say density 1 ቢኖረኝ 0.8 gram per centimeter cube and የሁለተኛው ዴንሲቲ ደግሞ 1 gram per centimeter cube and H1 10 centimeter ቢሆን find H2 ፈልጉ ነው። ለክ ማኖሜትራችን let's say በአንደኛው በኩል ይሄኛው height ልክ let's say ከዚህ እስከዚህ H1 ብንል H1 የዚህኛዋን ደግሞ H2 ብንወስድ አሁን ምንድነው የተሰጠኝ? ዴንሲቲ 1 and ዴንሲቲ 2 አለኝ፣ H1 H2 የለኝም። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? ሲስተም ያው ኦፕን ሲስተም ስለሆነ የመጀመሪያው P1 is equals to P2 ብዬ ብነሳ pressure 1 is equals to pressure 2 ብዬ ብነሳ ምንድነው ማገኘው? P of atmospheric pressure plus density 1 H1 G is equals to P of atmosphere pressure plus rho 2 H2 G ይሆናል ማለት ነው። G በG ይጣፋል፣ atmospheric pressure and atmospheric pressure ጋር ይጣፋል። ምንድነው የሚቀረኝ ማለት ነው? density 1 H1 is equals to density 2 H2. H2 is equals to density 1 H1 over rho 2 ማለት ነው። density 1 አለኝ እዚህ ጋር 0.8 times 10 over 1 ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? this is simply 8 centimeter ይሆናል። 8 centimeter
Okay, example 2. The height of, let's say the height of number 2. Height of the water is, the height of water is 50 centimeter, and the height of another liquid, the height of another liquid is 30 centimeter. What is the density of another liquid? የዋተርን ስለምናቅ ነው እዚህ ጋር ዴንሲቲ ኦፍ እንትን የሰጠን የዛኛው። ስለዚህ let's say ይሄኛው ዩ ሼፕ ማኖሜትራችን ነው። ዩ ሼፕ ማኖሜትር let's say ከዚህ ጋር ተነስቼ ይሄኛው let's say አንደኛው ሊኩዊድ ለ50 ሴንቲሜትር ይሁን ከዚህ እስከዚህ then የሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ቢሆን this is 30 centimeter ከዚህ እስከዚህ ያለው then we are requested to calculate the density of another liquid. We know that H1 is equal to 50 centimeter and density 1 is 1000. 1000 means the density of liquid is common. The density of liquid is 1000 kilogram per meter cube or 1 gram per centimeter cube. So let's say 1 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube, and H2 is equals to 30 centimeter. 30 centimeter. ስለዚህ እኔ የተጠየቁት ምንድነው H እንትን density 2 ነው ማለት ነው። density 2. Therefore density 2 ምንድነው የሚሆነው? density 2 still ሲስተማችን ኦፕን ስለሆነ P of atmosphere plus rho 1 GH1 is equals to P of atmosphere plus rho 2 GH2. This can be cancelled by this. So H1 G by G ይጣፋል አሁንም rho 1 H1 is equals to rho 2 H2. Then density 2 is equals to H1 over H2 times density 1 ማለት ነው። This is simply 50 centimeter over 30 centimeter times 1000 to the power of 3 kilogram per centimeter cube. Sorry, this can be cancelled by this, and finally ይሄኛውን በዚህ አባስተን ለ3 ስናካፍለው 1666.7 ይመጣል kilogram per meter cube. This is density 2. Okay, our next topic is force in fluid. There is a force inside the fluid. አንድ ነገር ልክ ፍሉድ ውስጥ ከገባ ፎርስ አለ እላው ላይ ኤግዘርት የሚያደርግ ማለት ነው። ያ ፎርስ የቦያንት ፎርስ or thrust force እንለዋለን። ቦያንት ፎርስ is always upward. ሁሌ ምንድነው የሚያደርገው? ሁሌ upward ነው የሚያደርገው፣ ለዚህ ወደ ላይ የሚገፋው ማለት ነው። Therefore let's say force in fluid. Force in fluid. There is a force from the water. Let's say ሲስተማችን ይሄኛውን ብንወስድ ይሄ ቢሆን ማለት ነው pressure at bottom and pressure at top. There is a force from the water. Let's say there is a water inside this cylinder. Then if you immerse something inside this water, the force of water pushes our system or our object upward. That pushes up or acting against the gravity. This force is called
buoyant force. The force that pushes the object upward is known as the buoyant force, or sometimes it is known as እንደዚህ መጻፍ እንችላለን buoyant force or ደግሞ upthrust ይባላል. The buoyant force is the ability to float. ይሄ ምንድነው ማለት ነው? float እንዲያደርግ የሚያደርግ ነው. The pressure is greater at the greater depths. This is always true because we said that pressure is density rho gh. It depends on the depth of the system. So when the depth is increased, the pressure also increase. Therefore, the pressure is greater at the greater depths. So there is a bigger force on the lower surface of the block or the lower surface of this system than the upper part of the system. እዚህ ጋር ምንድነው ማለት ነው? Force of bottom is greater than force of top. This is always true. Why? Because pressure is depend on the depths of the system. ስለዚህ depth እየጨመረ ሲሄድ force እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው. Therefore, change in P is equals to pressure bottom minus pressure top, or change in P is equals to change in H density times G. This is our general formula to calculate the pressure of that system, so that we can calculate the apparent weight of the system. Now, apparent weight. The apparent weight of this system is the weight of the object minus, because the weight of the object acts downward and the buoyant forces act upward. Therefore, apparent weight of apparent is equals to the weight of the system or the object minus buoyant force. Okay? The buoyant forces, we say that buoyant force is equals to ይሄኛው ወደዚህ ብናመጣ or ይሄ ወደዛ ብናመጣ weight minus weight of apparent. Our buoyant force is equal to what? Our buoyant force is equal to weight minus apparent weight. ለምን ይሄ ወደዚህ ብታመጡት ይሄኛው ፖዚቲቭ ይሆናል፣ ይሄ ወደዛ ሲያልፍ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ apparent weight is simply the weight of the object that acts downward minus the buoyant force, and whereas the buoyant force is simply weight minus the apparent weight. Now let's see. አንዱ ትልቁ ሮል የተጫወተው እንግዲህ አርኪሜዲስ ነው። Archimedes Principle ማየት አለብን ማለት ነው። When we are dealing about the buoyant force, we have to learn about the Archimedes Principle. ስለዚህ አርኪሜዲስ ምንድነው የሚለው? Archimedes Principle. Archimedes Principle የኖረው ከ287 BC እስከ 212 BC ነው የኖረው። ይህ ሰው በጣም ለፊዚክሱ ትልቁን ስራ የሰራው ለምሳሌ መርከብ ውሃ ላይ ያን የሚያክል መርከብ ፍሎት እንዲያደርግ ሩሎቹን የሰራው ማን ነው? አርኪሜዲስ ነው። እና አርኪሜዲስ ትልቁ ነገር የሰራው ለምንድነው? ምንድነው ያለው? when an object is completely or partially immersed in a fluid experiences an upward or buoyant force equal to the weight of the fluid it displaces. ምንድነው? ልክ አንድ መርከብ ውሃ ላይ ሲሄድ ምንድነው የሚያደርገው? ውሃውን ዲስፕሌስ ያደርጋል። ዲስፕሌስ የሆነ ውሃና immersed of object equal ናቸው ብሎ ነው ያወራው። ይሄንን ይነገራል ማለት ነው። therefore definition define ስናደርግ an object completely, let's say አንድ ኦብጀክታችን ውሃ ውስጥ ወይ ደግሞ የሆነ ሲስተም ውስጥ completely or partially immersed ቢያደርግ ወደ ታች ቢገባ
it experiences an upward force. There is upward force, that is buoyant force, equal to the weight of the fluid displaced, is equal to the weight of the displaced fluid. ይሄንን ይነገራል። ይሄ የአርኪሜዲስ ነው ማለት ነው። This principle helps in determination of the density and the volume of the object. አንደኛው ዴንሲቲውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ቮልዩሙን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Fluid displaced means a volume of fluid equal to the volume of the object or that part of the object submerged if it is float ካረገ ማለት ነው። float ካረገ ለዚህ ምንድነው ማለት ነው የሱ ፕሪንሲፕል በቀላሉ ብንጽፈው buoyant force is equal to weight of apparent minus weight of the displaced fluid, or weight of fluid ማለት እንችላለን። ለዚህ weighታችን in air minus weight in fluid ምን ይሰጠኛል ማለት ነው buoyant force ይሰጠኛል ማለት ነው። or buoyant force is equals to weight of displaced fluid which is equal to density of fluid volume of displaced fluid times g. ይሄኛው ለክ እዚህ ጋር buoyant forceአችን ከምን ጋር እኩል ነው ከዚህ ጋር እኩል ስለሆነ this can be equal to this density of fluid volume of displaced fluid g is equals to weight in air minus weight of fluid. ይሄን ደግሞ በዚህ ፎርም መጻፍ እንችላለን density of fluid volume of displaced fluid g is equals to weight ማለት m of a minus m of fluid times g, because weight ማለት mg ስለሆነ ማለት ነው ወደ ውጭ ያወጣው። then g can be cancelled by this, then density of fluid volume of displaced fluid is equal to mass in air minus mass in the fluid. ይሄ እንግዲህ የአርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል ነው። whereas ኪወርዶቹን እዚህ ጋር wa ማለት wa means weight in air and this is equal to weight of fluid this is fluid displaced weight of displaced fluid weight of displaced fluid and vd is volume of displaced fluid ይሄ ነው ማለት ነው። therefore we said that a pressure is greater at the bottom. ዲጋ ፕሬሸራችን ምንድነው at the greater depth ብለናል። why pressure is rho g h ስላልን ማለት ነው። therefore the upward force is greater at the bottom of an object. upwardአችን ፎርሱ የቱ ጋር ነው ማለት ነው ስቲል ሃይ የሚሆነው እዚህ ጋር ነው ሃይ የሚሆነው ማለት ነው። ለዚህ pressure at this is greater than at the top. therefore እዚህ ጋር ያለው ፎርስ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው let's say ወደ ታች f1 ቢኖር ወደ ላይ ኪዩባችን ላይ f2 ኤግዘርት ቢያደርግ f2 is greater than f1. f2 is greater than f1. therefore the net upward force is the buoyant force. this is the buoyant force which is equal to the weight of the displaced fluid. then ይሄኛውን በአዲስ እንትን አድርገን ብንሰራው የምናገኘው ይሄን ይመስላል። okay ፍሉዳችን ምንድነው ብለናል ታች ነው ማለት እንትናችን ፕሬሸራችን ሃይ የሚሆነው let's say ይሄኛውን ሲስተም ቢኖረኝ እዚህ ሲስተም ውስጥ let's say ኪዩብ ቢኖረኝ ማለት ነው አንድ ኪዩብ እዚህ ጋር ባስቀምጥ then ኪዩባችን ኪዩብ ብትሆን then here is ምንድነው የሚኖረኝ h2 ብል
ከየት እስከ የት ከውሃው let's say ውሃው ከዚህ ጋር ተነስቶ እዚህ ጋር ይደርሳል then this is the liquid here is ለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለው H2 ነው H2 ከቶፕ ጀምሮ ደግሞ እዚህ ጋር H1 ብል height 1 ከዚህ እስከዚህ ያለችው ማለት ነው there is a force F1 is P1 times area 1 ማለት ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ወደ ላይ F2 አለ which is P2 area 2 there is a weight of the fluid or the cube which is mg ይሄኛው ወደ ታች አክት የሚያደርገው mg ነው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማቀው ማለት ነው the buoyant force እዚህ ጋር buoyant force high ነው ወይ ደግሞ it is proportion to this force 2 therefore buoyant force is equals to F2 minus F1 ማለት ነው F2 ማለት ደግሞ P2 area 2 minus P1 area 1 P ማለት ደግሞ ምን ብለናል density of 2 actually density ያችን ምንድነው ተመሳሳይ ነው የውሃ ስለሆነ ምን ማለት እንችላለን ማለት ነው ይሄኛው መተው እንችላለን P2 P1 ማለቱን ምክንያቱም ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው GH2 area 2 GH rho G H1 area 1 therefore this is equal to density times G into H2 area 2 minus H1 area 1 is equal to the buoyant force of the system okay what is this in the melons from FB is equals to buoyant force F2 minus F1 we do have what P2 area 2 minus P1 area 1 is equal to mass of the fluid times G ወደ ታች ማለት ነው is equal they are equal therefore ምንድነው የሚኖረው ማለት ነው buoyant force is equal to the buoyant force is equal to mass of the fluid G is equals to ኤኛው or ኤኛው ዴንሲቲያችን ምንድነው ብለናል በኤፍ ቦታ ምን አለ ማለት ነው from density is equals to m over v ከምለው m is equals to density v ስለዚህ በዚህ ቦታ density of fluid volume of fluid times g for the cube of a different material buoyant force remain constant ይሄኛው ምንም ይሁን ምን ግን buoyant forceአችን ምንድነው still constant ነው ማለት ነው ስለዚህ buoyant force is equal to the mass of the fluid times g and density of fluid volume of fluid times g now let's see the cases there are some cases one if an object float ካረገ if the object floats then the buoyant force must equal to the weight buoyant force is equals to the weight float ካረገ ማለት ነው if an object is sink then its weight must be greater than buoyant force sink ካረገ weight greater than the buoyant force ካረገ sink ያረጋል ማለት ነው ወደ ታች ነው የሚያልፈው ለምን weighታችን ትልቅ ሆኗል ማለት ነው ኦኬ ይሄንን ካየን አሁን ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕሎችን አንዳንድ ኤግዛምፕሎች ወደ መስራቱ እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ example 1 let's say 1 mass of 4 kilogram was immersed completely in fluid of density 800 kilogram per meter cube and displaced 2 liters of water then what was the buoyant force acting on the object find the buoyant force if density g is equals to let's say g 10 meter per second እንወሰድ ምንድነው ያደረገው እንትናችን ዴንሲቲያችን ወደ ታች ማሱ ተሰጥቶናል ዘን ኮምፕሊትሊ ኢመርስ ሲያደርግ 2 ሊትር ውሃ ከውስጥ ወጣ ማለት ነው
ልክ ያ ኦብጀክት ወደ ታች ሲገባ ምንድነው ያደረገው ውሃው ቦታ ይለቃል ማለት ነው therefore let's say density of the object or fluid is equals to 800 kilogram per meter cube and the mass is 4 kilogram volume of displaced is 2 liters 2 liter we know that 1 liter is equals to 1000 centimeter cube which is equals to 10 the power of minus 3 meter cube minus 3 meter cube therefore vd displaced volume ስንት ነው 2 times 10 the power of 2 ስለሆነ 2 times this negative 3 meter cube we are requested to calculate the buoyant force which is given by weight of displaced fluid ጋር እኩል ነው therefore weight of density of fluid volume of displaced fluid times g ማለት ነው which is ይሄኛው 8 times 10 the power of 2 ማለት እንችላለን ይሄኛው times 2 times 10 the power of minus 3 times 10 አንድ 0 በዚህ ባጠፋ then g ጋር negative 2 ትቀራለች negative 2 እና 2 ቢጣፉ 2 times 8 is 16 newton this is the buoyant force exerted on that object ይሄኛው buoyant force ይሄን ያህል ይሆናል ማለት ነው okay example 2 it says the weight of 2 kilogram the weight of 2 kilogram object immersed in water which is density of water is 1000 kilogram per meter cube is 50 newton if the weight of the same object when immersed in another liquid is 80 newton what is the density of the other liquid what is the density of another liquid let's say g is equals to 10 meter per second square it says the weight of 2 kilogram objects immersed in water which is density of water 1000 kilogram per meter cube is 50 newton if the weight of the same object when immersed in another liquid is 80 newton what is the density of the other liquid the same object ነው ስለዚህ ምንድነው የሚኖረው ማለት ነው mass in air let's say mass in air is 2 kilogram ነበረ then weight ምን ይሆናል ማለት ነው or apparent weight in air ስንት ይሆናል 20 newton ለምን weight ማለት mg ስለሆነ ማለት ነው 2 times 10 20 newton density of water is 1000 kilogram per meter cube and weight of water is 50 newton and እንደገና ምን ሆነ አሁንም density of water weight of water ስንት ይሆናል 18 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው we are requested to calculate the buoyant force of w or y2 when the liquid another liquid ማለት ያው water ብለን ብንሰራው ማለት ነው weight in air where apparent weight minus weight of the water which is equal to 20 minus 50 ይሆናል የመጀመሪያው which is equals to 5 newton ከዚህ ላይ ምንድነው የምንቀንሰው ማለት ነው እቺኛዋን የመጀመሪያዋን immersed in water ሲያደርግ ይሄ ነው therefore buoyant forceአችን አንደኛው ይሄ ሆነዋል ማለት ነው ሌላ ምንድነው የምናውቀው the buoyant force of water is weight of displaced fluid which is equals to density of fluid
volume of the object times g, which is equal to ይሄ ማለት ምንድነው? density of fluid, volume of displaced water times g ማለት ነው። this is w is equals to 1000 የውሃ times volume of object አናቀውም times 10, g is 10 ማለት ነው። ይሄን ስንት አግኝተናል? ላይ 5, therefore 5 is equals to ይሄን ስናባዛው 10,000 volume of object over 10,000 ብናረግ ይሄን ብናጠፋ volume of object 5 times 10 the power of negative 4 meter cube ነው። የእንትናችን volume of objectአችን ይሄን ያህል ነው የሚሆነው ማለት ነው። for another liquid ደግሞ ብንሰራው ምንድነው የምናገኘው? okay, then ምንድነው ማለት ያለብኝ? for another liquid, the buoyant force of that liquid is equal to weight in air minus weight of liquid ማለት ነው, which is equals to weight in liquid air ስንት ነው? 18 ሆነ minus 20 ሆነ 20 minus 18 which is 2 Newton. This is the buoyant force of that liquid. ሁለተኛው liquid ውስጥ ገባ ይሄን ያልሆነ ማለት ነው። Therefore buoyant force of that liquid is density of the liquid volume of the object times g. This is 2 is equals to density of liquid አናቀውም volume of object አግኝተናል 5 times 10 the power of negative 4 times 10 አንዷን 0 በዚህ ጋር ባጠፋት 2 is equals to density of liquid 5 times 10 the power of negative 3 ወደዛ ጋር በወስደው density of liquid is 2 over 5 times 10 the power of 3 ይሄ ወደ ላይ ስናወጣው ማለት ነው። ወደ ላይ ብናወጣው then 2000 divided by 5 20 by 5 is 400 kilogram per meter cube ይመጣል። density of that liquid is equal to 400 kilogram per meter cube ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ቀጥለን የምናየው ስለ flotation ነው። ስለ flotation ወይ ደግሞ principle of flotation አንድ ነገር እንግዲህ እንዴት ነው ከአርኪሜዲስ principle አንደኛው ይሄ basic principle of Archimedes is about flotation. He proposed about the flotation. The principle of flotation is a special case of Archimedes ነው ማለት ነው። ስለዚህ Archimedes ብንትን ብንል let's say principle of flotation is አንደኛው ምንድነው ማለት ነው? The principle of flotation is a special case of what? A special case of Archimedes ነው ማለት ነው። Archimedes ነው and the state is that ይህ state የሚያደርገው ምንድነው? a body that floats in a fluid displaces a volume of a fluid having the same weight as the floating body. This means the body that floats in a fluid displaces the volume of the fluid having the same weight as the floating object. ማለት አንድ 20 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ወይ ደግሞ 200 ኒውተን የሚመዝን ሰው ውሃ ውስጥ ሲገባ 200 ኒውተን ውሃ ዲስፕሌስ ያደርጋል ቦታ ይለቅለታል እንደማለት ነው። ኦኬ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው? weight of fluid displaced is equals to the entire weight of the floating body ማለት ነው። the entire weight of the
the floating body ማለት ነው ስለዚህ weight of displaced fluid is equal to that object ከኦብጀክቱ ጋር ተመሳሳይ which is density of fluid volume of displaced fluid g is equals to density of the object volume of the object times g በg ባጠፋ ምንድነው ማገኘው ማለት ነው density of fluid volume of displaced fluid is equals to density of object volume of object ከዚህ ላይ density በዚህ ጋር ባመጣችን density of fluid እዚህ ጋርም density of fluid እቺን ደግሞ volume of object ባረክ ምንድነው ማገኘው ይሄን በዚህ ባጠፋ ይሄን ደግሞ በዚህ ባጠፋ ምንድነው ማገኘው density of object divided by density of fluid እቺኛው fluid ናት fluid is equals to volume of displaced fluid by volume of the object እቺኛው ደግሞ density of object by density of water is the relative density አይደለ ባለፈው ብለናል the relative density or specific gravity ይባላል ለዚህ flotation እንግዲህ የሚያወራው ይሄንን ነው ማለት ነው አንድ ኦብጀክት ቦታ ሲለቅ ለዛ ወይ ደግሞ አንድ ኦብጀክት ውሃው ሲገባ ያ ውሃ ለቆ ነው የሚሄደው ምን ያህል ነው ለምለው the weight of that fluid is equal to the weight of the object then finally ይሄንን ፎርሙላ እናገኛለን ማለት ነው ይሄንን ፕሪንሲፕል እንግዲህ ከግምት ያስገባን አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን ደግሞ እንስራ አንዳንድ ኤግዛምፕሎችን እኔ okay let's say a cube of a cube of wood side having length of 5 centimeter even 5 centimeter float ያደርጋል floats in water with 3/4 of the wood submerged what is the weight of the cube what is the weight of the cube take g is equals to 10 meter per second square እንውሰድ then density of water ደግሞ 1000 kilogram per meter cube እንውሰድ ሳይዱ ምንድነው 5 cm ስለዚህ ሌንግዟ ስንት ናት ማለት ነው ሌንግዛችን 5 cm ማለት ከዚህ ላይ volume of that cube is L cube አይደለ ያ ማለት 5 the power of 3 which is 125 centimeter cube 125 centimeter cube or እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው 1 ወደ ሜትር ብንቀይረው 1 ሜትር ኪዩብ ብለን ብንነሳ then volume of the object in meter cube is 1.25 times 10 the power of -4 meter cube ነው ማለት ነው volume of displaced ምንድነው 3/4 of volume of the object then ይሄ ማለት 3/4 times volume of the object ን አግኝተናል 1.25 times 10 the power of -4 ስናካፈል ስንት ነው የምናገኘው ወደ 0.9375 times 10 the power of -4 meter cube ይሄን ደግሞ በሲግኒፊካንት ብንጽፍ 9.37 times 10 the power of -5 ይሄ volume of displaced ያደረገው ይሄን ያህል ማለት ነው volume displaced ያደረገው ይሄ ነው therefore from flotation ምን አለኝ flotation principle weight of the displaced fluid is equals to weight of that object therefore weight of object is equals to density of fluid volume of displaced fluid times g ነው ማለት ነው this is equal to 1000 times 9.375 times 10 the power of -5 times 10 ማለት ነው then ይሄኛውን -4 then እዚህ ጋር 3 አለ እዚህ አንድ አለ 4 ስለዚህ 9.375 times 10 the power of -1 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ 0.9
375 ኒውተን ይሄኛው ምንድነው weight of the object ምንድነው ያለው what is the weight of the cube ስላለ weight of cube ስንት ነው ማለት ነው ይሄን ያህል ይሆናል ማለት ነው okay example 2 cube of area 100 centimeter square ቢሆን and floats in water what is the mass of the block if 1/5 of the cube is immersed in water let's say density of water is 1000 kilogram per meter cube okay a cube of area 100 centimeter square ተሰጥቶናል float in water what is the mass of the block if 1/5 of the block is immersed ያደረገው ይሄን ያህል ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው let's say area ተሰጥቶኛል area is equals to 100 centimeter square we know that area ማለት ምንድነው l square ነው የኪዩብ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ l square is equals to 100 ማለት ነው l is square root of 100 the length is 10 centimeter the length is 10 centimeter therefore we can now calculate the volume of the cube which is l cube which is 10 to the power of 3 is 1000 centimeter cube 1000 centimeter cube is 2 times 10 to the power of -4 meter cube ወደ meter cube ስንቀይር ይሄን ያህል ይሆናል ይሄ volume of cube ነው ማለት ነው now የፍሎቴሽን principle በተጠቅመን ማግኘት እንችላለን ማለት weight of the displaced fluid is equals to weight of that object therefore weight of the cube is equals to density of fluid volume of displaced fluid times g density of fluid 1000 ብለናል times this is displaced ያደረገው ይሄ ነው therefore first of all እዚህ ጋር እንትናችንን አግኝት ምንድነው okay ይሄ 1000 ነው ወደዚህ ቀይረናል ስለዚህ ምኑን ማግኘት አለብኝ displaced volume ማግኘት አለብኝ displaced volume 1/5 times volume of the object ማለት ነው the cube 1/5 times ማለት ነው 1000 okay 1000 this is ወደ ሜትር ስንቀይር ወደ ሜትር ኪዩብ ስንቀይር ይሄ ነው times 1000 ይሄ ማለት ስንት ይመጣል ማለት ነው ብናካፍለው 200 centimeter cube ይመጣል centimeter cube ይሄን ስንቀይረው 2 times 10 to the power of -4 meter cube ይመጣል ይሄ displaced ያደረገው ይሄ ነው ማለት ነው displaced ያደረገው ይሄ ነው therefore 2 times 10 to the power of -4 times 10 ስለዚህ አንዷ በዚህ ጋር ባጠፋው ይሄ 40 እዚህ ጋር 40 አለ which is equals to 2 newton this is the weight of the cube እኛ ግን የተጠየቅነው ምንድነው ማሱ ስለሆነ mg over g በማድረግ ምኑ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው mass of the cube is equals to weight of the cube over g which is 2 divided by 10 is 0.2 kilogram ይሄኛው ማሱ ነው ማለት ነው እንግዲህ የፍሎቴሽን ፕሪንሲፕል ተጠቅመን የአርኪሜዲስ ፕሪንሲፕል የቦያንት ፎርስ ተጠቅመን እነዚህን በሙሉ እንትን ብለናል ማለት ነው ሶ በዚህ ቻፕተር እነዚህ ነበሩ የታዩት እንትን ያሉት ሌሎቹን ደግሞ መጻፎቹን